ये वीडियो उन लड़कियों तक जानी चाहिए जो आजकल भगोला ट्रैप का शिकार हो रही है। और ऐसी लड़कियों के लिए कोई सपोर्ट नहीं जिसको धर्म छोड़कर जाना पड़े। बाकी मर्जी है तुम्हारी, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। कहीं ऐसा ना हो इस लड़की की तरह तुम्हें भी सुअर खाना पड़े। কিসের অক্রে কিসের অক্রে তুই তোরে খাওয়া মই কালে দেখ ও মারাচ্ছিস তোমার লোকে বার্গার নিয়ে আসি, ফুচকা খাও। কার না মিজাজ খারাপ হয়। আল্লাহর বান্দিরে সকালবেলা টাইকে দিয়ে গেলাম, যেদিন ঘুম থেকে উঠতো আমি বাজার করে আসতেছি, আধার কার্ড করতে গেলাম, আইসে থেকে দরজা খোলা, ওর মতো শুয়েই আছে, এত টাকা ডাকতেছি, মানে কোনো কথাই নাই ওর। মানুষ রান্না বান্নার কোনো খবর নাই।